बी जान, मैं सिर्फ आपकी वजह से खामोश थी। नवीन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उसकी आवाज़ सबकी कोशिश में कांप रही थी। वो होता कौन है मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाला? बी जान ने ठंडी आंख भरी, अपने झुर्रियों भरे हाथ उसके सर पर रखते हुए बोली, बेटी, बड़ा है तुम्हारा, वो तुम्हारे ताया का बेटा है। ताया का बेटा है, मेरा सगा भाई नहीं। वो तकरीबन चिल्लाती हुई बोली। बी जान, हर वक्त वो मुझे टोकते रहते हैं, ये मत पहनो, वहां मत जाओ, ऊंचा मत बोलो। मैं थक गई हूँ। खामोश हो जाओ बेटा। बीजान ने घबराकर अपने होठों पर उंगली रखी। अगर अभी शहरयार आ गया तो वो सुन लेगा, तो सुन ले। नवीन ने लापरवाही से कांधे उचकाए। मैं डरती नहीं हूँ शहरयार लाला से, और आप सब भी सुन लें। अगर अब मुझे किसी ने मेरे शौक पूरे करने से रोकने की कोशिश की तो मैं उसे गोलियों से छील कर दूंगी। मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है, मैं जैसे मर्जी जीऊं। वो गुस्से में शायद ये भूल गई थी कि वो किस हवेली में खड़ी है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिस शख्स के खिलाफ वो आग उगल रही है वो कब से उसके ऐन पीछे खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था। तभी एक भारी, सर्द और रोबदार आवाज उसकी समाज से टकराई। अच्छा, मैं रोक रहा हूँ, मार दो फिर मुझे। शहरयार की आवाज सुनकर वो हक्का बक्का पीछे मुड़ी। वो गुस्से से बुलंद आवाज में उसे कह रहा था। उसकी आंखें नवीन के चेहरे पर गड़ी थी, जो गुस्से के बावजूद एक पल को ठिठक गई थी। ये तूफान पीछे चंद घंटों से नहीं बल्कि कई सालों से पनप रहा था। शहरयार अपने खानदान का सबसे बड़ा और अकलौता वारिस था। उसकी दो बहनें थीं, अजवा और मिरहा, जो उससे छोटी थी। वो सिर्फ इस घर का नहीं बल्कि पूरे इलाके का मालिक समझा जाता था। नवीन उसकी चचाजाद कजन थी। नवीन के माँ बाप बचपन में ही एक कार हादसे में वफात पा गए थे। तब से बीजान ने, जो कि शहरयार और नवीन की दादी थी, नवीन को पाल पोस कर बड़ा किया था। वो नवीन से बेहद मोहब्बत करती थी। नवीन उनके छोटे बेटे की इकलौती निशानी थी जिसे वो दिलो जान से चाहती थी। नवीन के माँ बाप की जिंदगी में ही शहरयार के बाप ने नवीन का रिश्ता शहरयार के लिए ले लिया था। उस वक्त वो दोनों बहुत छोटे थे। नवीन के माँ बाप भी चाहते थे कि नवीन अपने खानदान में ही रहे। बस उनकी मौत के बाद किसी ने भी इस बात को दोबारा से नहीं छेड़ा था, क्योंकि नवीन बहुत बड़े सदमे से गुजरी थी। वो शहरयार को लाला बुलाती थी क्योंकि उसकी छोटी बहनें भी शहरयार को लाला ही बुलाती थी। शहरयार बहुत गुस्से वाला था। पूरे घर में उसकी बात मानी जाती थी। यहाँ तक कि शहरयार का बाप, उसका ताया भी हर काम उसकी मर्जी से करता था। मजाल है जो घर में कोई काम उसकी मर्जी के बिना हो जाए। वो बहुत सख्त मिजाज और रोबदार था। नवीन तो उसे दिल ही दिल में हलाकू खान का लक़ब दे चुकी थी। उसकी छोटी दोनों बहनें भी उससे बहुत डरती थी, लेकिन नवीन शायद यतीम होने के एहसास से कमतरी को दबाने के लिए अक्सर बातें उसके मुंह पर कर देती थी, जिसकी वजह से वो उसे अक्सर बदतमीज बोलता था। शहरयार को नवीन का यूं मुंह पर बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन नवीन को शुरू से ही उसके ताया जान ने या बी जान ने कभी कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो यतीम बच्ची थी। लेकिन ये बात शहरयार को अच्छी नहीं लगती थी कि नवीन हर किसी से मुंह फाड़ कर बात करे। वो किसी से भी बदतमीजी कर जाती। शहरयार इस बात से बहुत चिढ़ता था और कई दफ़ा उसे टोका था, लेकिन वो थी कि ऐसी, शायद अपने दुखों को अपने अंदर छुपाना चाहती थी। इसी वजह से हर वक्त चिल्लाती फिरती थी। कुछ दिन पहले ही उसने अपने ताया जान से बात की थी। ताया अब्बू, मुझे वकील बनना है, मैं लॉ करना चाहती हूँ। ताया अब्बू, जो अखबार पढ़ रहे थे, एकदम खामोश हो गए। नवीन ने उनके करीब बैठते हुए दोबारा कहा, बोले ना ताया अब्बू, आप मुझे इजाज़त देंगे ना वकील बनने की? बेटा, वो कुंकार कर बोले, मेरी तरफ से तो इजाज़त है, लेकिन शहरयार नहीं मानेगा। क्यों? नवीन का मूड फौरन से ख़राब हुआ था। शहरयार लाला को क्या प्रॉब्लम है कि वो नहीं मानेंगे? वैसे भी पढ़ लिख कर अगर लड़कियां किसी काबिल में बनी तो फ़ायदा उनकी पढ़ाई का। वो जोश में आ गए। मैं तो कहती हूँ आप अजवा और मिरहा को भी कोई अच्छा सा डिप्लोमा करवा दें। घर बैठकर क्या करेंगी वो अपने ताया जान को मशवरा देते हुए कहने लगी। इतनी देर में शहरयार भी लाउंज में दाखिल हो गया। उसकी नज़र अपने बाप के चेहरे पर पड़ी और फिर नवीन पर। किसको डिप्लोमे करवाए जा रहे हैं? उसकी आवाज़ पर ताया जान फौरन सीधे हो बैठे। वो सच में शहरयार के सामने कोई बात नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि शहरयार लड़कियों की ज़्यादा तालीम के सख्त खिलाफ था, पर ऐसा शोभा तो बिल्कुल भी नहीं अपनाने देगा जिसमें उसे ये महसूस होता कि लड़कियां आज़ाद हो जाती हैं। शहरयार ने बाप की खामोशी देखकर नवीन को घूरा और खुद ही बोला, बड़ी हद है,
अगर कोई लड़की जॉब करना भी चाहती है तो उसके लिए सिर्फ टीचिंग की जॉब ही सूटेबल है। इससे बढ़कर किसी और शोबे में लड़कियों को जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शहरयार की ये बात सुनते ही नवीन के तन बदन में आग लग गई थी। वाह शहरयार लाला, आपने तो अच्छा लॉजिक निकाला। वो तन कर खड़ी हो गई। क्यों नहीं लड़कियां किसी और फील्ड में जा सकती? आजकल लड़कियां मर्दों पे शाना बशाना खड़ी हैं। बस तुम खामोशी रहो। शहरयार ने उसे हाथ के इशारे से रोका। तुम्हें ज़रूरत नहीं है मर्दों पे शाना बशाना खड़े होने की। हमारे पास अल्लाह की दी हर चीज़ है। लेकिन मैं तो लॉ करना चाहती हूँ, नवीन ने भी फैसला कुन अंदाज में कहा। और मैं वकालत ज़रूर करूँगी, ये मेरा शौक़ है। ये कहती हुई ही वो लाउंज से गुस्से में पैर पटकती अपने कमरे में चली गई थी। शहरयार को गुस्से से अपनी तरफ देखते हुए छोड़कर नवीन के जाने के बाद लाउंज में एक भारी खामोशी छा गई थी। शहरयार ने अपनी सख्त निगाहें अपने बाप पर जमाई। बाबा, मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूँ, इसकी पढ़ाई छुड़वाएं और इसे घर में बिठाएं। तायाजान ने बेचैनी से पहलू बदला। बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बीजान भी चाहती हैं कि वो पढ़े लिखे, तो बीजान को मैं खुद मना लूँगा। शहरयार की आवाज़ दो टूक थी। आप बस इसका आगे पढ़ना बंद करें। मैंने जो कहना था कह दिया। अगर इसने मेरी मर्जी के बगैर कुछ किया तो फिर आप जानते हैं मैं क्या करूँगा। वो अपने बाप को धमकी देते हुए अंदाज में बोला था। उसका बाप जानता था कि वो जो कहता है वो कर दिखाता है। वो मज़ीद एक लफ्ज़ कहे बगैर वहाँ से सीधा बीजान के कमरे की तरफ बढ़ गया था। बीजान की नवीन क्या कह रही है कि वो वकील बनना चाहती है? उसने कमरे में दाखिल होते ही पूछा। वकालत करेगी वो? अब हमारे ख़ानदान की औरतें अदालतों में जाएंगी? बीजान ने तस्बीह पढ़ते हुए उसे देखा। बेटा बच्ची है, उसे समझाने की कोशिश करूँगी मैं। हाँ ज़रूर समझा दीजिएगा बीजान उसे। शहरयार का लहजा तल्ख था। और ये भी बता दीजिएगा कि हमारे ख़ानदान की लड़कियां जो हैं वो इस तरह मर्दों के बीच दन दनाती नहीं फिरती। यह आखिरी जुमला नवीन ने सुन लिया था। वो तायाजान के रद्द-ए-अमल से मायूस होकर सीधी बीजान से बात करने आ ही रही थी, लेकिन शहरयार की आवाज़ और उसके अल्फाज सुनकर उसके कदम दहलीज पर ही रुक गए। नवीन, इससे पहले कि वो गुस्से में अंदर जाती, शहरयार की छोटी बहन अजवा ने उसे बाजू से पकड़कर रोक लिया। क्यों मरोगी शहरयार लाला के हाथों? जानती तो हो वो कैसे हैं। वो उसे खींचती हुई ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले गई। तुम मुझे छोड़ो अजवा, आज मैं बात करके ही रहूँगी शहरयार लाला से। समझते क्या है खुद को ये? नवीन अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। बस खामोश रहो तुम नवीन। अजवा ने उसे बेड पर बिठाया। तुम अच्छी तरह से जानती हो हम लड़कियों की नहीं चलती उनके सामने। और ठीक ही तो कह रहे हैं, हमारे ख़ानदान की लड़कियां कभी अदालत में नहीं गई हैं। जो तुम जाओगी तो क्या हुआ? नवीन की आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ उमड़ आया था। मैं कोई कत्ल के केस में नहीं जाऊंगी, वकील बन के जाऊंगी। लोगों के हकूक के लिए लड़ूंगी वहां जाकर। लाला हुकूक नहीं समझते, वो सिर्फ खानदान की इज्जत समझते हैं और उनके नज़दीक इज्जत घर की चार दीवारी में है। अजवा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन नवीन का इरादा पुख्ता था। थोड़ी ही देर के बाद वो अपने कज़न के रोकने के बावजूद गुस्से से उठी और सीधा बीजान के कमरे में चली गई। वहाँ अब शहरयार नहीं था। वो शायद अपनी बात कहकर जा चुका था। बीजान, क्या कहा है शहरयार लाला ने आपसे? उसने अंदर दाखिल होते ही पूछा। बीजान ने गहरा सांस लिया। बेटा, तुम जानती हो अच्छी तरह शहरयार नहीं मानेगा तुम्हारी वकालत के लिए, लेकिन ये मेरी जिंदगी है। नवीन की आवाज़ बुलंद हो गई। मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर सकती हूँ। माना कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उठे और मुझ पर हुक्मरानी करना शुरू कर दे। उसका चेहरा आंसुओं से भीग रहा था, मगर लहजे में चट्टानों जैसी मजबूती थी। मैं डरती नहीं हूँ शहरयार लाला से। अगर अब मुझे किसी ने रोकने की कोशिश की तो मैं छल्ली कर दूंगी उसे। अपने मकसद की रुकावट में मैं किसी को नहीं बनने दूंगी। वो ये कहती हुई जब खामोश हुई तो अचानक से दरवाजे से वही रोकदार आवाज़ आई जिससे वो नफरत करती थी। अच्छा, मैं रोक रहा हूँ तो ले लो जान मेरी। शहरयार की आवाज़ सुनकर वो हक्का बक्का पीछे मुड़ी। वो बाजू सीने पर बांधे सर्द निगाहों से उसे घूरता हुआ दरवाजे में खड़ा था। वो गया ही नहीं था, वहीं खड़ा सब सुन रहा था। एक लम्हे तो नवीन के चेहरे पर खौफ की लहर दौड़ी, लेकिन इस वक्त वो खुद को कमज़ोर नहीं करना चाहते थे। वो उसी बाग़ियाना अंदाज में इंतहाई बदतमीज़ी से कहने लगी। आप होते कौन है मुझ पर अपना हुक्म चलाने वाले? शहरयार की सर्द आवाज़ पर नवीन एक लम्हे को ठिठकी, मगर अगले ही पल उसकी खुददारी ने खौफ पर काबू पा लिया। आप सिर्फ मेरे कज़न हैं। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर उसमें चैलेंज वाज़े था।
جائیے اپنی بہنوں پر حکمرانی کریں، مجھ پہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ اچھا؟ شہریار نے ایک ٹھنڈا قہقہ لگایا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ بی جان کی تسبیح کی رفتار تیز ہو گئی۔ تم اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی ہو؟ کیوں کرو گی تم فیصلے؟ اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ اس کا قد نوین سے کہیں زیادہ تھا اور اسے شہریار سے بات کرنے کے لیے اپنا سر اٹھانا پڑا۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں اپنے فیصلے خود نہیں کرتی، شہریار نے سفاکی سے کہا۔ میں کروں گی۔ نوین نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ میں نہیں رکوں گی کیونکہ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ مرضی کی مالک؟ اس کی یہ بات سن کر جیسے شہریار غصے سے بھڑک اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ نوین سمجھ پاتی، شہریار نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے آہنی ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ آہ! نوین کی آنکھوں میں تکلیف سے پانی بھرایا۔ شہریار چھوڑو اسے۔ بی جان گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ بچی ہے وہ، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ لیکن شہریار نے ان کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس کی سرخ آنکھیں نوین کے چہرے پر گڑھی تھی، جو درد کے باوجود نفرت سے اسے گھور رہی تھی۔ میں تمہارا کچھ نہیں لگتا؟ اس نے غراتے ہوئے کہا۔ تمہیں کچھ کہنے والا؟ تو ٹھیک ہے، بہت جلد کچھ ہو جاؤں گا اور پھر مجھے پورا حق ہوگا تمہیں روکنے کا۔ پھر تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے۔ یہ کہتی اس نے اتنی ہی شدت سے اس کا چہرہ چھوڑا کہ وہ لڑکھڑا کر پیچھے۔ نوین نے اپنا گلا سہلایا جہاں اس کی انگلیوں کے نشان سرخ ہو رہے تھے۔ وہ مزید غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ روک سکتے ہیں تو روک کر دکھائیں، اور کیا بنیں گے آپ میرے ہاں، بتائیں؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ آپ کے ساتھ تو جو یہ کزن کا رشتہ ہے میں وہ بھی نہیں رکھنا چاہتی، مزید رشتہ بنانا تو دور کی بات ہے۔ نوین کو لگا تھا کہ اس کی یہ بات شہریار کو مزید آگ لگا دے گی، لیکن اس کے برعکس شہریار کے چہرے پر ایک عجیب سرد مسکراہٹ نمودار ہے۔ اچھا؟ وہ اس کے روبرو کھڑا تھا۔ رکو، ابھی کچھ بن جاتا ہوں۔ وہ سکون سے مڑا اور اپنی گرجدار آواز میں حویلی کے پرانے منشی کو آواز دی۔ منشی صاحب؟ حسن تھوڑی ہی دیر کے بعد منشی صاحب، ایک ادھیڑ عمر وفادار ملازم، بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ جی صاحب جی۔ جی صاحب، آپ نے بلایا؟ شہریار نے نوین کی طرف دیکھا تک نہیں، اس کی ساری توجہ منشی پر تھی۔ منشی صاحب؟ فوراً مولوی صاحب کو بلایا۔ نوین کا دل ایک دم سے ڈوبا۔ مولوی؟ شہریار نے اپنی بات جاری رکھی۔ اور سنیں، اس گھر کے جتنے بھی نوکر ہیں ان سب کو بھی بلا لیں، اور ایسا کریں کہ جاوید پھپھا جان اور نادیہ پھپھو کو بھی فون کریں کہ فوراً پہنچے۔ منشی صاحب حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ شہریار نے اپنی بات مکمل کی۔ ان سے کہیں وہ ابھی اپنی بھتیجی اور بھتیجے کے نکاح میں شمولیت کر سکیں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی نوین کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ یہ کیسی بھیانک خواب جیسا تھا۔ نہیں، وہ چیخے۔ منشی چچا، آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ کسی مولوی کو نہیں بلائیں گے۔ پھر وہ شہریار کی طرف مڑی۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ خالص دہشت تھی۔ یہ ہوتے کون ہیں مجھ سے نکاح کرنے والے؟ میں راضی نہیں ہوں اس نکاح کے لیے۔ کیا بات ہے آپ کی شہریار لالا، آپ تو کسی کی زندگی کا فیصلہ بھی 1 منٹ میں کر لیتے ہیں۔ میں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ شہریار نے نوین کی چیخ و پکار کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور منشی صاحب کو، جو اب بھی ششو پنج میں کھڑے تھے، حکم دیا۔ منشی صاحب، اس کی آواز فولاد کی طرح سخت تھی۔ جیسے آپ کو کہا ہے آپ ویسا کریں، جلدی سے مولوی صاحب کو بلائیں۔ پھر وہ نوین کی طرف مڑا، جو اب بی جان کے قدموں میں گر کر رو رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے وکیل بننے کا بہت شوق تھا نا؟ اس نے بلند آواز میں کہا۔ اس کا یہ شوق میں پورا کرتا ہوں۔ اب یہ ساری زندگی صرف میرے ساتھ بحث کرے گی۔ وہ غصے سے یہ کہتا ہوا خود کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی نوین کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ روتی ہوئی بی جان کے قدموں میں گر گئی۔ بی جان، آپ نے سنا نہ کہ اس نے کیا کہا؟ وہ سچ میں ایسا کرے گا؟ آپ اسے روکیں بی جان، خدا نہ میری زندگی بچائیں۔ وہ بری طرح سے بلک رہی تھی۔ بی جان نے آنکھیں بند کر لیں۔ ان کے ہاتھ میں پکڑی تسبیح ساکت ہو گئی۔ بیٹی، اب بہت دیر ہو چکی ہے، منشی چلا گیا تو کیا ہوا؟ اب تایا ابو سے بات کریں، وہ انہیں کیسے مجبور کر سکتا ہے؟ تم شہریار کو جانتی نہیں ہو نوین۔ بی جان کی آواز میں تھکاوٹ تھی۔ وہ اپنے باپ کو نہیں، اس کا باپ اس کی بات مانتا ہے۔ نوین کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سچ میں منشی صاحب مولوی صاحب کو لے آئے تھے۔ حویلی میں اچانک ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ ملازم آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ اسی ہنگامے میں اس کی پھپھو نادیہ بیگم بھی اچانک پیغام ملنے پر پہنچ چکی تھی، جن کا گھر قریب ہی تھا۔
वो लाउंज में दाखिल हुई तो वहाँ का मंजर देख कर ठिठक गई। बीजान एक कोने में खामोश बैठी थी। तायाजान संजीदगी से टहल रहे थे और मौलवी साहब मुंशी के साथ तशरीफ फरमा थे। अम्मी जान, ये क्या हो रहा है घर पर? वो भागकर बीजान के पास आई। उनकी नजर रोती हुई नवीन पर पड़ी जो सोफे पर सुकड़ी बैठी थी। मुंशी ने कहा, फौरन आ जाओ, सब खैरियत तो है? ये नवीन रो क्यों रही है? इससे पहले कि बीजान कुछ कहती, शहरियार लाउंज में दाखिल हुआ। उसने नादिया पुप्पो को देखा। पुप्पो, आप आ गई, अच्छा हुआ, आप भी मेरे निकाह की गवाह बन जाएंगी। निकाह? नादिया पुप्पो का मुंह हैरत से खुल गया। किसका निकाह? मेरा और नवीन का। अभी और इसी वक्त शहरियार ने सुकून से ऐलान किया। शहरियार, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वो गुस्से से अपने भाई की तरफ मुड़ी। भाईजान, आप ये क्या होने दे रहे हैं? ये जबरदस्ती है। तायाजान ने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। नादिया, बैठ जाओ। शहरियार ने सबको बता दिया है तो क्या हुआ? अगर इसने बता दिया, और मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है, तायाजान ने फैसला कुन अंदाज में कहा। वो जानते थे शहरियार जो बात कह देता है वो करके रहता है, उससे बहस करना बेसूद है। सब लोग ही हॉल में जमा थे। अजवा और मिरहा भी सहमे हुए एक कोने में खड़े थे। नवीन को जब लगा कि कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा तो वो आखिरी उम्मीद के तौर पर रोते हुए अपने तायाजान के पास गई। तायाजान, उसने उनके हाथ पकड़ लिया। खुदारा, मैं शहरियार लाला से शादी नहीं करूंगी। आप तो मेरे बाप की जगह हैं, आप तो मेरे साथ ऐसा ना करें। तायाजान ने एक लम्हे के लिए उसके सर पर हाथ रखा और फिर नजरें चुराते हुए बोले, लेकिन बेटा, ये तुम्हारे माँ बाप की ख्वाहिश थी। नवीन ने रोते हुए एकदम उनका चेहरा देखा। क्या? हाँ बेटा, तायाजान ने आहिस्ता से कहा। अगर शहरियार आज इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है तो तुम्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए। मेरे माँ बाप, मेरे लिए ऐसा फैसला? नवीन को यकीन नहीं आ रहा था। मैं अच्छे से जानती हूँ, वो मेरे लिए ऐसा फैसला कर ही नहीं सकते। ये सब झूठ है। अच्छा, तो अब तुम्हें मेरा बाप भी झूठा लगने लगा? शहरियार की आवाज़ इतनी सर्द और भयानक थी कि लाउंज में बैठे हर शख्स ने बशमूल नादिया पुप्पो के एकदम सहम कर उसकी तरफ देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ नवीन के सामने आ खड़ा हुआ, जो अपने ताया का हाथ थामे अब भी रो रही थी। नवीन ने झटके से आंसुओं भरा चेहरा उठाया। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने तायाजान को झूठा नहीं कहा। फिर क्या कहा था? उसने झुककर नवीन के चेहरे के करीब होते पूछा। मैंने सिर्फ, नवीन ने हिम्मत जमा की, अगरचे उसकी आवाज़ कांप रही थी, मैंने कहा मैं आपसे निकाह नहीं करूँगी, कभी नहीं। अच्छा? शहरियार सीधा खड़ा हुआ। उसने एक निगाह पूरे कमरे में मौजूद लोगों पर डाली जो बुत बने बैठे थे। तुम्हारा निकाह? उसने सुकून से कहा, अभी इसी वक्त, और मुझसे ही होगा। उसने मौलवी साहब की तरफ देखा। मौलवी साहब, आप तैयारी करें, मैं नहीं करूँगी। नवीन पूरी कुव्वत से चीखे। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती, कोई जागीर नहीं है कि आप जब चाहें। नहीं तो। शहरियार ने उसकी बात काट दी। नवीन एक लम्हे को खामोश हो गई। नहीं तो क्या? वो पूछ रहा था। शहरियार ने खतरनाक हद तक पुरसुकून लहजे में दोहराया। अगर तुमने ये निकाह नहीं किया तो फिर क्या? नवीन ने गुस्से और बेबसी के आलम में कहा। नहीं तो क्या कर लेंगे आप? हाँ, जान से मार देंगे मुझे। उसके अल्फाज सुनकर शहरियार के होंठों पर एक अजीब और खौफनाक मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुमने खुद ही कह दिया। इससे पहले कि कोई समझ पाता, शहरियार ने सुकून से अपनी शॉल के नीचे कमर में उड़सा हुआ हथियार निकाला। शहरियार नहीं, तायाजान और नादिया पुप्पो एक साथ चीखे। अजवा और मिरहा की आंखें खौफ से फैल गईं। बीजान ने आंखें मीच ली। नवीन का सारा गुस्सा, सारी बदतमीजी और सारी बहादुरी एक लम्हे में काफूर हो गए। उसका रंग जर्द पड़ गया। आंखें उस काले धात के हथियार पर जम गई जो अब शहरियार के हाथ में था। शहरियार ने उसका रुख नवीन की तरफ किया और कहा, अगर नहीं मानी तो अभी इसी वक्त हम दोनों को खत्म कर दूंगा। वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला था। तुम सिर्फ मुझे मारने की धमकी दे रही थी ना? मैं तुम्हें ये सब करके दिखाऊंगा। नहीं शहरियार, पागल मत बनो। तायाजान उसके हाथ में वो देखकर उसकी तरफ भागे। अंदर रखो इसे, खुदा का वास्ता है। ये क्या जुनून है? जुनून नहीं है बाबा। शहरियार ने अपने बाप का हाथ झटक दिया, मगर उसकी नजरें नवीन पर जमी रहीं। फैसला उसने करना है, या तो निकाह या फिर आप, हम दोनों के जनाजे एक साथ उठाएंगे। नवीन, तायाजान अब घबरा कर नवीन की तरफ मुड़े। उनका चेहरा खौफ से सफ़ेद हो रहा था। नवीन बेटा, तुम जानती हो ये कितना जिद्दी है। ये सच में कर देगा। खुदा के लिए नवीन हाँ कर दो। नादिया पुप्पो भी रोते हुए बोली।
نوین بیٹا مان جاؤ میری جان، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ نوین یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ شہریار جتنا غصے والا ہے اس نے سچ میں ہی یہ سب کچھ کر دینا ہے۔ وہ دھمکی نہیں دے رہا تھا، وہ بتا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی ٹوٹ کر بہہ نکلی۔ اس نے ایک نظر شہریار کے سنگ دل چہرے پر ڈالی اور پھر اپنے بے بس تایا پر، پھر بی جان پر جو ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی۔ اس کا سر جھک گیا تھا، اس کی ساری ہمت، وکالت کرنے کا سارا شوق، اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی ساری ضد اس ایک پسٹل کے سامنے ہار گئی تھی۔ آخر کار نوین خاموشی کے ساتھ شکست خوردہ انداز میں صوفے پر واپس بیٹھ گئی۔ شہریار نے فاتحانہ انداز میں اسے دیکھا اور اپنے ہاتھ میں موجود آلہ واپس رکھ دیا۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا اور لاؤنج میں موت کا سا سناٹا طاری تھا۔ صرف مولوی صاحب کی آواز، نوین کی دبی دبی سسکیوں اور بی جان کی تیزی سے چلتی تسبیح کے دانوں کی مدھم کھٹ کھٹ سنائی دے رہی تھی۔ نوین بی بی بنت جاوید اقبال، کیا آپ کو شہریار احمد ولد نکاح قبول ہے؟ نوین جو سرخ جوڑے میں ملبوس تھی، جسے شاید کسی خوشی کے موقع کے لیے سنبھال کر رکھا گیا تھا، اس وقت کفن کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کی نظریں قالین کے نقش و نگار پر جمی بیٹھی تھی۔ بیٹی، آپ سے پوچھا جا رہا ہے، مولوی صاحب نے نرمی سے دہرایا۔ نوین کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ مولوی صاحب نے تیسری اور آخری بار پوچھا، بیٹی آپ کا جواب؟ نوین نے شہریار کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر وہی سرد مسکراہٹ تھی۔ اس نے ایک نظر بی جان کے بندھے ہوئے کانپتے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ اس کے اپنے ماں باپ کا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ وہ ہار گئی، وہ ٹوٹ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی جیسے خود کو موت کے حوالے کر رہی۔ قبول ہے، ایک لفظ اس کے حق سے نکلا اور دوسرا اس نے اپنی قسمت پر مہر لگا دی۔ شہریار کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ نکاح کے باقی مراحل پلک جھپکتے میں طے ہو گئے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو نوین کے ہاتھ نہیں اٹھے۔ وہ صرف ایک ہی شخص کو دیکھ رہی تھی۔ نکاح کے بعد نوین نے غصے اور انتقام سے شہریار کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا، مبارک ہو شہریار لالا، لیکن یاد رکھنا تمہیں بہت مہنگی پڑے گی یہ زیادتی جو تم نے میرے ساتھ کی ہے۔ تم نے میری زندگی برباد کی اور دیکھنا اب میں کس طرح تمہاری زندگی برباد کرتی ہوں۔ رسمی کارروائی کے بعد شہریار کی ماں اور بہنیں اجوا نوین کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے اوپری منزل پر شہریار کے کمرے کی طرف لے گئیں۔ نوین نے خود کو کسی قربانی کے بکرے کی طرح محسوس کیا جسے قصاب کے حوالے کیا جا رہا ہو۔ تائی جان چھوڑ دیں مجھے۔ اس نے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی۔ میں اس کے کمرے میں نہیں رہوں گی، خدا کے لیے میں اپنے کمرے میں رہوں گی۔ تائی جان نے غصے سے اسے گھورا، پاگل ہو گئی ہو تم اب شہریار کی بیوی ہو اور اسی کے ساتھ رہو گی اور چپ چاپ رہو۔ یہ شہریار کا حکم ہے۔ شہریار شہریار شہریار، نوین چیخ پڑی۔ ہر وقت اس گھر میں شہریار ہوتا رہتا ہے۔ میں اس کی غلام نہیں لیکن اب بیوی بن چکی ہو تم شہریار کی، تائی جان نے اسے سختی سے کہا اور اجوا کے ساتھ مل کر اسے کمرے کے اندر دھکیل دیا۔ میں اس کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ وہ اتنی بات کہتے ہی وہاں سے واپس جانے ہی لگی تھی کہ دروازے پر شہریار آ گیا۔ اس نے ایک ہی لمحے میں صورتحال کو بھانپ لیا۔ اس نے آگے بڑھ کر نوین کا بازو اتنی سختی سے تھاما کہ نوین کی چیخ نکل گئی۔ کہاں جا رہی؟ اپنے کمرے میں، نوین نے نفرت سے کہا۔ یہی ہے اب تمہارا کمرہ۔ اس نے نوین کو واپس اندر دھکیلا اور اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی، اجوا، آپ جائیں یہاں سے۔ بیٹا وہ تائی جان نے کچھ کہنا چاہا۔ میں نے کہا آپ جائیں۔ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ وہ دونوں فوراً کمرے سے نکل گئیں۔ کلک کی آواز کے ساتھ شہریار نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ نوین کا دل حلق میں آ گیا۔ اب بولو، اس کی طرف مڑا۔ تم کہہ رہی تھی نا کہ میں تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ اب میں تمہارا شوہر ہوں، پورا حق رکھتا ہوں تمہیں ہر جگہ سے روکنے کا۔ تم اسی کمرے میں رہو گی اور میرے ساتھ رہو گی، اور اگر میں نہ مانوں تو؟ نوین نے اپنی بچی کچی ہمت مجتمع کی۔ تو آپ کیا کر لیں گے؟ شہریار چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر وہی ظالم مسکراہٹ آئی۔ اس کی طرف بڑھا۔ تو میرے پاس طریقے بہت ہیں۔ اس نے نوین کو بازو سے پکڑا اور جھٹکے سے اسے بیڈ پر دھکیلا۔ نوین بری طرح سے گرتے گرتے بچے۔ میں کیا کر سکتا ہوں یہ تو میں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے اوپر جھکا تھا۔ دور ہٹیں۔ نوین نے اپنی پوری طاقت سے اسے زور سے دھکا دیا تھا۔ وہ غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا اور چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔
बहुत दूर रहे मुझसे। नवीन बेड से उतर कर कोने में खड़ी हो गई। उसकी आंखों से नफरत के शोले निकल रहे थे। घिन आती है मुझे आपसे, आपके वजूद से इतनी नफरत करती हूँ जितनी मैंने आज तक कभी किसी से नहीं की। शहरयार एक लम्हे के लिए साकित खड़ा उसे देखता रहा। उसके चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। नवीन का हर लफ्ज एक तेजाब की बूंद की तरह था। हाँ, उसने आहिस्ता से कहा, बहुत नफरत करती हूँ मुझसे, बेपनाह। ठीक है। शहरयार ने गहरा सांस लिया। देखो, तुम्हें इस कमरे में रहना होगा, नफरत करो या मोहब्बत, लेकिन अब अगर तुम इस कमरे से बाहर जाओगी तो तुम अच्छे से जानती हो अंजाम क्या होगा। क्या अंजाम होगा? उसने चैलेंज किया। तुम इस कमरे से निकलोगी नहीं। और ये बात शहरयार ने कही है, और शहरयार जो कहता है वो करता है। उसने अपनी बात खत्म की। वो चंद लम्हे खामोश खड़ी रही। वो जानती थी कि वो जीत नहीं सकती। वो बेबस हो चुकी थी। शहरयार ने उसे खामोश देखा तो खुद ही मुड़ा। चुपचाप यहाँ बेड पर लेटो। मैं नहीं यहाँ लेटूंगी, नवीन ने फौरन कहा। तो ठीक है, शहरयार ने गैर मुतवक्के तौर पर कहा। तुम बेड पर लेट जाओ, मैं सोफे पर लेट जाता हूँ, लेकिन तुम रहो किसी कमरे में। उसने अपना फैसला उस पर मुसल्लत कर दिया था। नवीन बेबसी से उसे देखती रह गई। शहरयार ने अलमारी से अपना तकिया और कंबल निकाला और सोफे पर जा चुका था। उसने चेंज करने के बाद लाइट ऑफ की और सोने के लिए लेट गया। नवीन अंधेरे में खड़ी रही। वो इतनी बड़ी ज्यादती कर देने के बाद इतने आराम और सुकून की नींद सो रहा था, जबकि नवीन अंदर तक जल रही थी। बहुत नफरत है मुझे इस शख्स के चेहरे से। कैसे कैसे बर्दाश्त करूंगी मैं इसे। 2 दिन के बाद ही इन दोनों का वलीमा रखा गया था। नवीन, जो खुद को बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, अंदर तक टूट चुकी थी। उसके जहन में बार बार ताराजान के अल्फाज गूंज रहे थे कि तुम्हारे माँ बाप की ख्वाहिश, इन्होंने मेरे बारे में ये फैसला किया। वो आईने के सामने बैठी सोच रही थी, जबकि ब्यूटिशियन उसका बाहरी मेकअप कर रही थी। क्या उन्हें शहरयार का पता नहीं था कि वो कैसा है? फिर उसने खुद ही जवाब दिया, शायद उस वक्त शहरयार ऐसा ना हो। उस वक्त वो सिर्फ एक कज़न था, हलाकू खान नहीं। वो यही बात सोचती हुई खामोश हो गई थी। शाम को जब वो मुकम्मल तौर पर तैयार थी तो शहरयार कमरे में दाखिल हुआ। उसने गहरे सब्ज रंग का कामदार लहंगा पहना जो शहरयार ने खुद उसके लिए मंगवाया था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र तैयार खड़ी नवीन पर पड़ी, तो वो एक नज़र उस पर डालते ही हल्का सा मुस्कुराया था। इस लड़की पर वो अपने फैसले मुसल्लत करता था। वो बदतमीज लड़की न जाने कब से उसके दिल में बसती थी। ये सच था कि वो उससे मोहब्बत करता था, मगर उसकी ज़बान दराजी और बगावत देखकर उसने उसके साथ ही ज़बरदस्ती की थी, ये सोच कर कि वो उसे सिर्फ इस तरह कबूल कर सकता है। नवीन दुल्हन बनी शीशे के सामने खड़ी ये सोच रही थी कि ऐसे तो लड़कियां अपनी मनपसंद शख्स के लिए तैयार होती हैं, लेकिन वो उस शख्स के लिए तैयार हुई है जिससे वो बेहद नफरत करती है। कभी माफ़ नहीं करूंगी शहरयार तुम्हें, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो यही सोच रही थी जब शीशे में पीछे से उसे शहरयार का अक्स नजर आया, जो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हल्का सा मुस्कुरा दिया था। बहुत प्यारी लग रही हो नवीन। उसकी आवाज़ पर नवीन ने तनफ्फुर से आंखें बंद कर ली। पीछे हटे आप, वो ये कहती हुई वहां से जाने ही लगी थी जब शहरयार ने अपना बाजू उसके सामने करते हुए उसे रोक लिया। कहाँ? सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। नवीन ने पलट कर उसकी आंखों में देखा। आपने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। छीनी नहीं, इसे मुकम्मल किया है, उसने नरमी से कहा। कोशिश की है, इसे ज़बरदस्ती कहते, नवीन ने नफरत से कहा। और मैं आपको इस ज़बरदस्ती के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। माफ़ नहीं करोगी? उसके करीब हुआ। आपका जुर्म काबिल माफ़ी नहीं है, नवीन ने हिम्मत से कहा। जो जुर्म आपने किया है उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी शहरयार लाला, और वो सज़ा पूरी उम्र के लिए होगी। शहरयार उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। अच्छा, देख लेना, कहीं ये सज़ा बर्दाश्त करता करता मैं मर ही ना जाऊँ, मर जाऊँ मेरी बला से। वो ये कहती हुई उसे धकेलने ही लगी थी कि उसकी हील उलझी, और इससे पहले कि वो गिरती शहरयार ने उसे थाम लिया। वो अपना तवाज़ुन खो बैठा और वो सीधी उसके ऊपर जा गिरी। दोनों एक दूसरे के इतना करीब थे कि उनकी सांसें टकरा रही थी। आंखों में आंखें डाले वो एक दूसरे को देख रहे थे। शहरयार की आंखों में एक लम्हे को नरमी आई, मगर नवीन की आंखों में सिर्फ नफरत थी। नवीन ने एकदम से खुद को संभाला और उससे दूर हटकर खड़ी हुई। निकाह जरूर हुआ है आपका मुझसे, उसने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए कहा, लेकिन आपको शौहर नहीं मानती मैं। शहरयार भी उठकर खड़ा हुआ। उसने अपना कोट झाड़ा। वो तो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आज हमारा वलीमा है, और इसके बाद तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हम मियाँ बीवी हैं। चलो।
ولیمے کی تقریب کسی طوفان کے بعد کے سناٹے جیسی تھی۔ ہاں، ہال میں مہمانوں کی چہل قدمی اور مبارکبادوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن اسٹیج پر بیٹھے دو وجود کے درمیان میلوں کی خاموشی حائل تھی۔ نوین نے اپنے چہرے پر ایک نقلی تھکی ہوئی مسکراہٹ سجا رکھی تھی، جبکہ شہریار کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے نکاح جیت لیا ہے، لیکن دلہن کو ہار گیا ہے۔ نوین جس شخص کے لیے تیار ہوئی تھی، جس سے وہ بے پناہ نفرت کرتی تھی، ہر لمحہ ایک عذاب سے گزر رہی تھی۔ کبھی معاف نہیں کروں گی شہریار، تب اس کا دل بار بار چیختا، میری زندگی برباد کر دی۔ وہ جب شیشے میں اپنا عکس دیکھتی تو اسے اپنا وجود کسی بے جان گڑیا جیسا لگتا تھا۔ تقریب کے دوران جب وہ دونوں ایک لمحے کو تنہا ہوئے، جب شہریار نے اسے دھکیل کر گرا دیا اور وہ اس پر آ گئی، اس کی آنکھیں ایک دوسرے سے ٹکرائی۔ نوین نے نفرت سے کہا تھا، نکاح ضرور ہوا ہے لیکن آپ کو شوہر نہیں مانتی۔ شہریار نے اس وقت جواب دیا تھا، وہ تو آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ اب پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم میاں بیوی ہیں۔ مگر اس لمحے اس کی آنکھوں میں جو شکست اور غصہ شہریار نے دیکھا تھا، اسے اندر تک بے چین کر گیا تھا۔ وہ جیت کر بھی مطمئن نہیں تھا۔ اگلے کئی دن اسی کشمکش میں گزرے تھے۔ شہریار کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ کیوں کیا میں نے ایسا؟ وہ خود سے بار بار سوال کرتا۔ وہ جانتا تھا وہ نوین کو کھونے سے ڈرتا تھا۔ اس کا وکیل بننے کا جواب شہریار کو اپنی شکست جیسا لگتا۔ اس کا وکیل بننے کا خواب شہریار کو اپنی شکست جیسا لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ پڑھ لکھ کر اس کی دسترس سے، اس کی حویلی سے بہت دور چلی جائے گی۔ اس نے اسے قابو کرنے کے لیے اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے انتہائی قدم اٹھایا تھا، مگر اب وہ اسی کمرے میں رہتے ہوئے بھی اس سے کوسوں دور تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا طریقہ غلط تھا، اس کا غصہ، اس کی انا، اس کی محبت پر حاوی ہو گئی تھی۔ ایک دوپہر جب نوین کمرے میں نہیں تھی، شہریار نے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جس کی انا کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہونے والا تھا۔ وہ باہر گیا اور گھنٹوں بعد واپس لوٹا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ شام کو جب نوین اپنے کالج، جو کہ اس نے شادی سے پہلے جوائن کیا ہوا تھا، وہاں سے واپس آئی تو وہ تھکی ہوئی، بکھری ہوئی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں شہریار کے سب سے معتبر لا کالج کے پراسپیکٹس اور ایڈمیشن فارم تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ یہ کیا؟ کوئی نیا مذاق؟ کوئی اور اذیت دینے کا طریقہ ہے؟ وہ ان کاغذات کو گھور رہی تھی کہ شہریار واش روم سے نکلا۔ اس نے نوین کو وہاں کھڑے دیکھا۔ شہریار کے لیے یہ لمحہ بھی آسان نہیں تھا۔ وہ خود کو ایک مجرم کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ نوین کی آواز سرد اور بے تاثر تھی۔ فارم ہے، شہریار نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ لا کالج کے؟ تم وکیل بننا چاہتی تھی نا؟ نوین کے اندر جیسے لاوا پھٹ پڑا۔ وہ کاغذات اس کی توہین تھے۔ اچھا، وہ طنزیہ انداز میں ہنسی۔ تب مجھے اجازت مل گئی؟ اب میں وکیل بن سکتی ہوں؟ نوین، کیوں؟ اس کی طرف مڑی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، تاکہ آپ دنیا کو دکھا سکیں کہ آپ کتنے اچھے شوہر ہیں۔ کہ شہریار اپنی بیوی کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اس کے شوق پورے کرے؟ مجھے نہیں چاہیے آپ کی یہ خیرات۔ خیرات نہیں ہے نوین۔ شہریار کی آواز میں پہلی بار غصے کی جگہ التجا تھی۔ میں صرف اپنی غلطیاں سدھارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ غلطی؟ نوین چیخ پڑے۔ آپ نے میری زندگی تباہ کر دی۔ آپ نے مجھ سے میری مرضی چھین لی، میری شناخت چھین لی، اور اب یہ کاغذ کے ٹکڑے دے کر سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ تو اور کیا کروں میں؟ شہریار بھی اب غصے میں آ رہا تھا اپنی بے بسی پر۔ کچھ نہیں۔ نوین نے فارم اٹھائے اور اس کے منہ پر دے مارے۔ کاغذات پورے کمرے میں بکھر گئے۔ مجھے آپ کی مہربانی نہیں چاہیے۔ میں آپ کے دیے ہوئے ٹکڑوں پر پلنے والی نہیں۔ آپ نے مجھ سے میرا خواب چھینا تھا۔ اب یہ جھوٹا رحم مت دکھائیں۔ یہ کہتے وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہریار وہیں کھڑا بکھرے ہوئے کاغذوں کو دیکھتا رہا۔ یہ شکست اس کی نکاح والی رات کی شکست سے کہیں بڑی تھی۔ رات کے اندھیرے میں کمرے کا ماحول مزید بوجھل تھا۔ نوین صوفے پر لیٹی آنکھیں بند کیے بھی جاگ رہی تھی۔ شہریار بیڈ پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کی انا اور محبت کی جنگ آج فیصلہ کن مراحل میں تھی، اور آخر کار وہ اٹھا۔ وہ نوین کے پاس آیا اور اس کے قریب فرش پر بیٹھ گیا۔ نوین نے فوراً آنکھیں کھول لیں اور سہم پر اٹھ بیٹھی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ اس کی آواز میں خوف تھا۔ دور رہیں مجھ سے نوین۔ شہریار کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے جو کیا وہ ناقابل معافی۔ نوین نے اس کی بات کاٹی۔ کیوں کیا میں نے ایسا؟ جانتا نہیں چاہو گی؟ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ ایک ظالم اور خود غرض انسان ہیں بس۔ شہریار نے گہرا سانس لیا۔
آج اسے سب کچھ کہنا تھا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ نوین جو دوبارہ لیٹنے کا سوچ رہی تھی اس کے الفاظ سن کر پتھرا گئی۔ ایسے ناقابل یقین نظروں سے شہریار کو دیکھا۔ کیا بکواس ہوئی؟ بکواس نہیں، سچ ہے۔ شہریار نے پہلی بار اپنی آنکھیں اس کے سامنے جھکا دی۔ بچپن سے تمہیں پسند کرتا تھا، تمہارا یہ غصہ، تمہاری یہ بدتمیزیاں مجھے ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی۔ میں ڈر گیا تھا نوین، جب تم نے کہا کہ تم وکیل بنو گی تو مجھے لگا تم مجھ سے اس گھر سے بہت دور چلی جاؤ گی۔ میں تمہیں کھونے کے خیال سے پاگل ہو گیا تھا۔ نوین چند لمحے سے دیکھتی رہی، پھر وہ ہنس پڑی، ایک تلخ درد بھری ہنسی۔ محبت؟ اس نے نفرت سے کہا۔ آپ اس چیز کو محبت کہتے ہیں؟ یہ محبت نہیں ہے شہریار لالا، یہ قبضہ کرنے کی ہوس ہے، یہ جنون ہے، یہ بیماری ہے۔ محبت انسان کو آزاد کرتی ہے، قید نہیں کرتی۔ محبت عزت کرتی ہے، آپ کی طرح پسٹل دکھا کر کسی کی زندگی برباد نہیں کرتی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے مجھ سے محبت نہیں کی، آپ نے میری سب سے بڑی توہین کی ہے، اور آپ اس جرم کی سزا یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس چھت کے نیچے رہ کر بھی آپ سے اتنی نفرت کروں گی کہ آپ خود اپنے ہی نام نہاد محبت سے گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے۔ نوین، میری بات سنو، مجھے نہیں سننی ہے کوئی بات، وہ چیخی۔ اور یہ فوراً اس نے فرش سے ایک کاغذ اٹھایا۔ یہ آپ کا ہتھیار تھے، ہے نا، مجھے رام کرنے کے لیے؟ تو سن لیں، میں یہ کروں گی، میں لا ضرور کروں گی، لیکن آپ کی مہربانی سمجھ کر نہیں، بلکہ آپ کے سینے پر مونگ ڈلنے کے لیے۔ میں وکیل بنوں گی اور اپنی زندگی کا ہر فیصلہ خود کروں گی، جسے آپ روکنا چاہتے تھے۔ نوین نے اپنا تکیہ چادر اٹھائی۔ اور اب میں اس کمرے میں بھی نہیں رہوں گی، گھن آتی ہے مجھے آپ کی موجودگی سے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور شہریار وہیں فرش پر بیٹھا رہ گیا۔ اس کا محبت کا اعتراف، اس کا آخری داؤ جب وہ الٹا پڑ گیا تو اس عورت کو مکمل طور پر کھو چکا تھا جسے اس نے زبردستی حاصل کیا تھا۔ اگلی صبح حویلی میں ایک نیا سورج طلوع ہوا تھا۔ نوین رات اجوا کے کمرے میں سوئی تھی اور صبح ہوتے ہی اس نے اپنا سارا سامان وہاں منتقل کر لیا۔ یہ شہریار کے منہ پر ایک اور تماچا تھا۔ تائی جان اور بی جان اسے سمجھانے کی بہت کوشش کر رہی تھی، لیکن نوین نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اسے اس گھر میں رہنا ہے تو اس کی شرط یہی ہے کہ شہریار اس سے دور رہے۔ شہریار نے حیران کن طور پر اس معاملے پر خاموشی اختیار کر لی۔ وہ ٹوٹ گیا تھا۔ نوین نے وہی فارم اٹھائے جو اس نے رات کو پھینکے تھے۔ اس نے انہیں خود فل کیا اور شہریار کے کمرے میں میز پر رکھ دیے۔ جس کا شہریار کو پیغام تھا کہ میں تمہاری شرط نہیں مان رہی بلکہ تمہیں اپنی شرط منوا رہی ہوں۔ شہریار نے خاموشی سے وہ فارم اٹھائے اور خود جا کر کالج میں جمع کروا دیے۔ نوین کی لاء کی کلاسز شروع ہو گئی تھی۔ پورے خاندان کے لیے یہ ایک زلزلہ تھا۔ ہلاکو خان کی بیوی جس سے اس نے زبردستی نکاح کیا تھا اب روزانہ کالج جاتی تھی اور وہ خاموش تھا۔ یہ تبدیلی اتنی بڑی تھی کہ لوگ اس پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ شہریار کی محبت جو مسترد کر دی گئی تھی اب ایک نئے روپ میں ڈھل رہی تھی۔ یہ پچھتاوے کی آگ تھی، نوین کی ہر بات، ہر طعنہ یاد آتا۔ محبت قید نہیں کرتی، آزاد کرتی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اگر وہ نوین کا دل جیت نہیں سکتا تو کم از کم وہ انسان بن جائے گا جس سے نوین نفرت نہ کر سکے۔ اس تبدیلی کا پہلا اثر اس کی بہنوں پر پڑا۔ اجوا جو ڈرتے ڈرتے اپنی پڑھائی جاری رکھنے کی بات کرتی تھی، ایک دن ہمت کر کے اس کے پاس آئی۔ لالا، وہ نوین بھابھی تو لاء کر رہی ہیں، میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لوں؟ پرانا شہریار شاید گرج پڑتا، لیکن اس شہریار نے جس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا روپ نہیں تھا، صرف اتنا کہا، لے لو، فیس کا مجھے بتا دینا۔ اجوا کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ خوشی سے بھاگتی ہوئی نوین کے پاس گئی۔ بھابھی، آپ کی وجہ سے لالا مان گئے۔ نوین نے کوئی تاثر نہیں دیا، اسے لگا یہ سب شہریار کا دکھاوا ہے، اسے متاثر کرنے کا ایک اور ڈرامہ ہے، لیکن یہ ڈرامہ نہیں تھا۔ شہریار سچ میں بدل رہا تھا۔ اس نے حویلی کے معاملات میں سختی کرنا چھوڑ دی۔ وہ اپنے باپ تایا جان سے جنہیں وہ ہمیشہ دبا کر رکھتا تھا مشورے لینے لگا۔ اس کا رویہ ملازموں کے ساتھ نرم ہو گیا تھا۔ وہ ہلاکو خان کہیں کھو گیا تھا اور اس کی جگہ ایک خاموش، سنجیدہ اور اداس شخص نے لے لی تھی، جس کی آنکھیں ہر وقت صرف ایک ہی چہرے کو تلاش کرتی تھی جو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ نوین یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل جو نفرت سے پتھر ہو چکا تھا اس تبدیلی کو محسوس تو کر رہا تھا مگر ماننے سے انکاری تھا۔ یہ سب عارضی ہے، وہ خود کو بتاتی، یہ صرف مجھے رام کرنے کے لیے ایک چال ہے۔ وہ اس سے اتنی ہی نفرت کرتی تھی۔ مہینے گزر گئے، نوین اپنی پڑھائی میں مگن تھی اور شہریار اپنی ذات کے خول میں بند۔ ایک شام شہریار اپنی زمینوں سے واپس آنے میں سے دیر ہو گئی اور اسی حال میں علاقے کے کچھ
بااثر وڈیروں سے دشمنی مول لی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے ان کے قبضے سے کچھ غریب کسانوں کی زمینیں چھڑوائی تھیں۔ یہ وہ پرانا شہریار کبھی نہ کرتا، مگر یہ نیا شہریار تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور وہ اب تک نہیں پہنچا تھا۔ حویلی میں سب کو تشویش ہونے لگی۔ نوین بھی لاشعوری طور پر بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی اور پھر فون کی گھنٹی بجی۔ منشی نے فون اٹھایا اور اس کے ہاتھ سے ریسیور گر گیا۔ صاحب جی، شہریار صاحب کی گاڑی۔ حویلی پر جیسے آسمان گر پڑا۔ خبر آئی تھی کہ شہریار سے باہر اس کی گاڑی پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا ہے۔ جب وہ سب اسپتال پہنچے تو قیامت کا منظر تھا۔ تائی جان بے ہوش ہو چکی تھی، بی جان جائے نماز پر گر گئی، نوین وہ تو جیسے سن ہو گئی تھی۔ وہ آئی سی یو کے شیشے کے باہر کھڑی تھی۔ اندر شہریار بے حس و حرکت لیٹا تھا۔ اس کا سینہ گولیوں سے چھلی ہو چکا تھا اور مشینیں اس کی جگہ سانس لے رہی تھیں۔ حالت بہت تشویشناک ہے۔ ڈاکٹر نے تائی جان کو بتایا، خون بہت بہہ گیا، ہم نے آپریشن تو کر دیا ہے لیکن اگلے 24 گھنٹے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ نوین کے کانوں میں ڈاکٹر کے الفاظ نہیں بلکہ شہریار کے الفاظ گونج رہے تھے۔ محبت کرتا ہوں تم سے، میں ڈر گیا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے فارم اس کے منہ پر مارے تھے، اور اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے اپنی بہنوں کو پڑھنے کی اجازت دی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ رات کو چھپ کر اسے پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا۔ وہ انسان جو اس کی نفرت کے جواب میں بدل گیا تھا، آج زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ کیا میں واقعی اس سے اتنی نفرت کرتی ہوں؟ اس کے اندر سے آواز آئی۔ کیا میں چاہتی ہوں کہ یہ مر جائے؟ اس خیال کے آتے اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ نہیں، وہ یہ نہیں چاہتی تھی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس شخص کو کھو رہی ہے جسے اس نے کبھی پایا ہی نہیں تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اندر سے برا انسان نہیں تھا، وہ صرف محبت کرنا نہیں جانتا تھا۔ اس نے محبت کو پانے کا غلط طریقہ چنا تھا۔ اس نے اپنی غلطی مان لی تھی، وہ بدل گیا تھا، مگر نوین اپنی انا میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اسے یہ سب نظر ہی نہیں آیا۔ وہیں اسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی، اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ بلک بلک کرو پڑی، یا اللہ سے ہاتھ اٹھائے، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، پلیز میں اسے معاف کرتی ہوں، بس اسے مجھ سے واپس مت لینا، میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ اس کی دعائیں سن لی گئی تھی۔ 48 گھنٹوں کی اذیتناک انتظار کے بعد شہریار کو ہوش آ گیا تھا۔ اسے خطرے سے باہر قرار دے دیا گیا تھا۔ جب اسے پرائیویٹ روم میں منتقل کیا گیا تو اس نے کمزوری سے آنکھیں کھولیں اور سب کے چہروں کو دیکھا۔ اس کی نظر نوین پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس نے بہت مدھم ہوتی آواز میں صرف ایک نام پکارا، نوین۔ سب گھر والے جیسے سمجھ گئے ہوں، وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ نوین کانپتے قدموں سے اس کے بیڈ کے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ شہریار نے اسے دیکھ کر بمشکل مسکرانے کی کوشش کی۔ زندہ ہوں؟ نوین اس کا ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا آپ نے ایسا کیوں دشمنی لی ان لوگوں سے؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ یہ وہ الفاظ تھے جنہیں سننے کے لیے شہریار ترس گیا تھا۔ تمہیں میری پرواہ ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی شہریار۔ اس کے ہاتھ پر جھک گئی۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے معاف کر دے۔ شہریار نے اپنے زخمی ہاتھ کو حرکت دینے کی کوشش کی اور بمشکل اس کا سر سہلایا۔ نہیں نوین، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کی معافی مانگنی ہے۔ بس کریں۔ نوین نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ اب کچھ مت کہیں، میں نے آپ کو معاف کیا، دل سے معاف کیا، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ اس دن اس اسپتال کے کمرے میں ایک نیا رشتہ استوار ہوا تھا۔ یہ زبردستی کا نہیں بلکہ پچھتاوے، معافی اور خالص محبت کا رشتہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور کچھ سال بیت گئے۔ حویلی کے باغ میں شام کا سورج ڈھل رہا تھا۔ نوین جو اب ایک کامیاب وکیل تھی، کچھ فائلیں دیکھ رہی تھی۔ شہریار جس کے چہرے پر اب وہ پرانی سختی نہیں بلکہ گہری نرمی تھی، اس کے لیے چائے لے کر آیا۔ تبھی ایک 4 سال کا بچہ ہاتھ میں کھلونا پسٹل لیے بھاگتا ہوا آیا۔ ڈیڈی، میں آپ کو گولی مار دوں گا۔ شہریار اور نوین نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک پرانی تلخ یاد کا سایہ لہرا کر گزر گیا، پھر وہ دونوں مسکرا دیے۔ شہریار نے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ نہیں بیٹا، گولی نہیں مارتے، محبت کرتے ہیں۔ نوین مسکراتی ہوئی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی مکمل تھی۔ شہریار نے اس سے اس کا خواب چھینا تھا، لیکن پھر اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے خود کو بدل ڈالا تھا، اور نوین نے اس شخص سے نفرت کر کے اسے وہ انسان بنا دیا تھا جس سے وہ اب بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ان کا بیٹا ان کی محبت کا ثبوت تھا، جو نفرت کی آگ سے نکل کر کندن بنی تھی۔